سلام سلام تخاتلتي ترحس تي في مدب نبهال عين فرارد مدب نبهال عين فرارد أبصمون كلته ويسلسته تقام زخانة نحبرة سب مدب حزايا تقرب السخمون كم تنحنا تقامي مدبي لنا حزنا نقرب نسخاتكمون نحبرة سب تقامي وي أبكبابيهم كتقامي خيلي تبلو سب ندحر هاليو نزي نحنا نقربه مدب شرب مقبار نزا channel كتعبي كتتحبابرونا تخليهم بمقصال لما عنتي بفلي زبالة بملكع زانتا ويدما بملكع تاريخ كوينو جن نعانا ختحجزنا ويدما ختفوسنا تخل مدبينا حزنا مزينا زلنا إذا زانتا بزعبا توم أوشتنا زلو شوعته منጭ حيلي ناتنايا كتزونتو كمتي أبز حلفة ناي بزعبا هيبنوسيس ويدما هيبنوثيرابي انتايو لزغلصكو مود هيبنوسيس أب كمي جزي وي معس تردينا تردأنا نأتو قليصيو نيري سلازي نزازان تخسمعوا خلوكم كأ نوكهو تسيئكم زخوانا نتفتات كي جموركم كلهم ويكا مشت قدمي مدقاسكم كتسمعوا عندنا دقاقيمكم من 21 معالتي كتسمعوا ناي بحق فوس عند حر كتكايدو ويدما ختحجزوا ويدما ختفوسوا داليهم من 21 معالتي هكاتاتي لكم بمسمع كتقوموا تخيليهم بتوساغي لازم السمعكم ابز وشتي 21 معالتي زخونه استوعلكم لزي تفلطوا بهيوتكم لوطታት ዝኾነ ነገር ስምዒታት ኖት እንዳገበርኩም ንነፍስኩም ቸክ ትገብርዋ ትኽእልኩም ብዝተረፈ ካብኡ ንላዕሊ ኣነ ስዕሚቀ ብሂወተይ ክሰርሕ ደልየ ንውሽጠይ ከኣቱ ደልየ ዘሰኔት ንሰብ ይደልየ ኣብ ጭንቀት ኣለኹ ኣብ ስትረስ ኣለኹ ኣብ ሂወተይ ብኩሉ ሂወተይ ብሎክ ኮይኑ ዝኾነ ኮይኑ ይስማዓንሎ ንትብሉ بوشتي اب انستغرام ويكا اب ايميل ترحاس تيفي زبل حسابنا بمصحف كترخبون تخليهم بسترفه نابتا زان تخبلكم عاده غزي بطنتاويان غوبوتاتن اخرانن سفنچوراتن زتخببت صرغيا زحلف ادم استباهله منغدኛ መንእሰይ ወዲ ነበረ ادم ابلبو ናይ ብዙሓት ወለዶታት ታሪኽ ይስከም ነበረ እቶም ታሪኻት አስማቶም ሓጎስ ሓዘን ምስጢር ስቕታ ሞግዳእቲ ከምኡን ዘይተፈጸመ ሕልምታትን እዮም ዝበሃሉ ነይሮም ንኣዳም ኣባሓጉኡ ኣዝዩ ኣሪጉ ስለዝነበረ ቅድሚ ሙማቱ ንኣዳም ፀዊዑ ሓደ ሓሳብ ኣካፈሎ እቲ ሓሳብ ከዓ ከምዚ ይብል ነበረ ኣዳም ወደይ ኣውሽጥኻ ሓንቲ ገረብ ኣላ እታ ገረብ ሸውዓተ ዓበይቲ ምንጭታት ኣለዋ እንተ ደኣ ነዘን ሸውዓተ ምንጭታት ክትከናኸነን ክኢልካ እቲ ሰራውረን ንሕሉፍካ ክፍውስ እዩ እቲ ጨናፍረን ከዓ ንመጻኢ ክከላኸለልካዩ ኢልዎ ይዓርፍ ኣዳም ኣብቲ እዋን እቲ ኣባሓጉኡ ክብሎ ዝደለየ بنصور አይተረዶን አባሐጉኡ ከዛረቦን ከሎ ግና አካላቱ ገለ ክገልጾ ዘይክእል ስምዒት ይስምዖ ነበር አዳም በድሕርዚ ሓደ ግዜ ዘይጽቡቕ ስምዒታት ሓደ ግዜ አካላቱ ይኸብዶ ሓደ ግዜ ቃንዛ ኣብ ከብዱ ሓደ ግዜ ገለ ነገር ጎረርኡ ዓጺዎ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ሓደ ግዜ ምኽንያቱ ዘይፍለጥ ድኻም ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ውሽጡ ገለ ክዛረብ ዝደሊ ኣካል ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ነበረ ኣዳም ሓደ ለይቲ ዓሚቕ ድቃስ ይድቅስ እሞ ሕልሚ ከዓ ይርኢ እቲ ሕልሚ ከዓ ንኣዳም ናብ ሓደ ናይ ጥንቲ ጫካ ይመርሖሞ ኣዳም ከዓ ይስዕቦ مستبرابره خا حلم مخانو يردو
ሓደ ንግሆ ኣዳም በቲ ሕልሚ ተመሪሑ ናብቲ ጫካ ኣምርሐ። ኣብ መንገዲ እንከሎ ኣብቲ ጫካ ኸይደ ነታ 7 ምንጭታት ዘለዋ ገረብ ክረኽባ ኣለኒ። ንሳ እንተደኣ ተረኺባ ንነፍሲ ወከፍ ማዕጾ ናይ ሓይለይ ክትከፍተለይ ትኽእል እያ እንዳበለ ይስጉም ነበረ። ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ጉዕዞ ኣዳም ኣብ ሓደ ቦታ በጽሐ። ኣብቲ ቦታ መሬት ቀስ እንዳበለት እንቀሳቐስ ነበረት እሞ እቲ ቦታ ከዓ ሸኻ ነበረ። ሽዑ ኣዳም ኮፍ ኢሉ እንዳተዓዘበ እንከሎ ካብ ምድሪ ዝወፀ ዓብ ሱር ይርኢ። ሽዑ ኢዱ ሰዲዱ ክሕዞ ክብል እንከሎ ካብቲ ሱር ሓደ ከምዚ ዝብል ድምፂ ይወፅእ። እቲ ድምፂ ኣነ ሱር ይበሃል ይብል ነበረ። ሱር ቀፂሉ ኩሎም ካብ ወለዶታት ናብ ዘመናት ዝተሰጋገሩ ፍርሕታት፣ ታሪኻት፣ ተዘክሮታት፣ ታሪኽ ናይ ድኽነትን ኩናትን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብዘይ ቃል ዝተሰጋገሩ ኩሎም ዘይጠቕሙ ነገራት ኣብዚ ቦታ ይርከቡ ይብሎ። ኣዳም ነቲ ኣብ ስድራ ቤቱ ክዕለል ዝሰምዖ ዝነበረ ብዛዕባ ሳልሳይ 4ይ ወለዶ እንዳ ኣባ ሓጎታቱ ብሰንኪ ፍርሕን ድኽነትን ዓዶም ገዲፎም ዝተሰድሉ ዛንታ ይዝክር። እቲ ሱር ዘረብኡ ይቕፅል። ንኣዳም ከምዚ ይብሎ፣ ኣዳም ፍርሒ ጸላኢትካ ኣይኮነትን። እንታይ ደኣ ተኸላኻሊትካ እያ። እንተ ደኣ ፍርሒ በርቲዑ ግና ሓይልኻዩ ዝዕገት። ሕጂ ግና ሓደ ነገር ክነግረካየ ኢሉ ንኣዳም ንእሽተይ ጥበብ ኣርኣዩ። እቲ ጥበብ ከዓ ነዚ መስል ነበረ። ኣብዛ ዘለኻያ ኾንካ እሞ ኣዕሚቕካ እስተንፍስ የእጋርካ ከዓ ምስ ምድሪ ከም ዝጠበቓ ይሰማዕካ ይብሎ። ኣዳም ውን ዝበሎ የተግብር። ምስ መሬት ውን ጽቡቕ ቅርበት ይስምዖ እሞ እቲ ስምዒት ከዓ ኣብ ጻዕዳ እግሩ ተፈለጦ። ኣዳም ነቲ ንጥፈት እንዳካየደን ከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘተንፍሰሉ ዝነበረ ግዜ ምድሪ ንኣካላቱ ጥራሕ ከይኮነት ንኣባ ሓጎታቱ ውን ጼራቶምን ጠቢቓቶምን ከም ዘላ የስተውዕል እሞ ናይ ኣባ ሓጎታቱ ሓቦ ከዓ ናብኡ ክፈስስ ይስምዖ። ሽዑ ንሽዑ ከዓ ንነፍሱ ሓቦኛ ምዃና ይላለያ። እቲ ኣብ ከብዲ እግሩ ዝነበረ ቃንዛ ውን ጠቕሊሉ ይጠፍእ፣ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ምርግጋእ ይቕየር። ኣዳም ርግኣት ምስ ተሰምዖ ኣብቲ ጫካ ጉዕዝኡ ይቕፅል። ኣብ መንገዱ ከዓ ሓደ ብሩህ ወሓዚ ሩባ ይረክብ። እቲ ሩባ ንኣዳም ብመልክዕ ናይቲ ዝውሕዝ ዝነበረ ማይ ሕብሩ ዝቀያየር ዝነበረ ኮይኑ ይስምዖ ነበረ። ሽዑ ካብቲ ማይ ዝተፈጥረት ሰበይቲ ኣብ ቅድሚኡ ደው ትብል እሞ ኣነ ወሓዚት ናይ ስምዒታት እየ ትብሎ። ቀፂላ ስምዒታት ልክዕ ከም ወሓዚ ማይ እዮም። ብናጽነት ክውሕዙ እንከለዉ ከዓ ህይወት ይቕበሉ። እንተ ደኣ ተዓጊቶም ግን ደው ይብሉ እሞ ከበድቲ ከዓ ይኾኑ ትብሎ። ኣዳም እቲ ሓያል ክመስል ኢሉ ጓሂኡ ዝሓብኣሉን ሕርቃኑ ዘውፅኣሉን ዝዓበጠሉን ግዜ ይዝክር። ኣብ ሓሳብ ጥሒሉ እንከሎ ከዓ እታ ሰበይቲ ንኣዳም ከምዚ ትብሎ፣ ብዙሓት ስድራ ቤታት ስምዒታቶም ክቐብርዎም ተማሂሮም እንተኾነ እቲ ዘይተገልጸ ስምዒት ምስ ግዜ ንኣካላትና ቀጨውጨውን ድኻምን ክስምዖ ዝገብር። ስለዚ ሕጂ ኢትካ ኣብቲ ወሓዚ ማይ እሞ እለኮ ነኒ ዝሓለፈ ማይ ካብቲ ስምዒታት ሽም ሃቦ ትብሎ። ኣዳም ከምቲ ዝተባህሎ ነኒ ዝሓለፈ ማይ ጓሂ፣ ሕርቃን፣ ሓጎስ፣ ፍርሒ፣ ድሌት እናበለ ሰመዮ። ኣዳም ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝፀውዖ
ቃል እቲ ማይ እንዳጸረየ መጽ ሽዑ ኣዳም ሓደ ነገር ተረድኦ ንሱ ከዓ ስምዒት ክስምዓካ ምፍቃድ ማለት ሞግዳእቲ ዘይኮነ ብልሒ ምዃኑ እዩ ነይሩ ድሕሪ ነዊሕ ወሓይ ዝሩባ መንገዱ ይቕጽል እሞ ድሕርቲ ወሓይ ዝሩባ መንገዱ ይቕጽል እሞ ኣብ ሓደ በዓቲ ዝነድድ ሓዊ ይረክብ ኣዳም ናብኡ ገጹ ምስ ቀረበ ሓደ ንቑሕ ኣጣማምታ ዘለዎ ዋርድያ ይረክብ እቲ ዋርድያ እዚ ሓዊ ናትካ ድሌታትን ዓቕምታትን ክእለታትን እዩ ይብሎ እቲ ዋርድያ ቀጺሉ ገሊኦም ስድራ ቤታት ቦታኻ ማለት ጻውዒትካ እቲ ኣብዛ ምድሪ መንጽኢኻ ዓላማ ንምርካብ ከም ዘፍርሕ ገሊአን ድማ ብዕብለላ ከም ዝጥቀማዩ ነይሩ ቀጺሉ እንተኾነ እቲ ክኸውን ዘለዎ ቦታኻ ንምርካብ ንስኻ መሲልካ ምኻድ ኮይኑ ንኻልኦት ግን ዘይምጭፍላቕ እዩ ይብሎ ኣዳም ይሓስብ ሽዑ እቲ ንነፍሱ ዘይኣመነሉ ንነፍሱ ዝተጠራጠረሉን ግዜ ይዝክር እቲ ዋርድያ ንኣዳም ኩነታቱ ምስ ረኣየ ከምዚ ኢሉ ካብ ሓሳብ የበራብሮ ንዓ ሕጂ እዚ ዝብለካ ክትገብር ኢኻ ሕጂ 3 የእማን ነቶም ሒዝካዮም ዝጸናሕካ ዝውክል ነገራት ኣብ ዝሓዊ ክድርቢ ኢኻ ንሳቶም ከዓ ዝወረስካዮ ሕፍረት ካብ መጠን ንላዕሊ ብገዛእ ርእስኻ ምጥርጣር ንኸይትፍረድ ምፍራሕን እዮም ኢሉ ናብ ተሓዊ ንኽድርብዮም ይነግሮ ኣዳም እውን ነቲ ዝተባህሎ ይገብር እቶም የእማን ኣብ ተሓዊ ምስ ደርበዮም ከዓ ናብ ብርሃን ተቐየሩ ሽዑ ኣዳም ኣብ ከብዱ ሓድሽ ናይ ድልውነትን ተግባርን ምድላይ ሓይሊ ተሰምዖ ኣዳም ጉዕዝኡ እንዳቐጸለ ሓደ ጣሻ ብልሙዕ ኣግራብን ፊዮርታትን ዝተሓዝአ ጀርዲን ረኣየ ኣብቲ ጀርዲን ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ፊዮርታት ትቕንጥብ ይርኢ ኣዳም ናብ ኣገጹ ክመጽእ ምስ ረኣየቶ እዚ ቦታ ካብ ወለዶታት ዝተሰጋገረ ናይ ፍቕሪ መጉዳእቲ ዝፍውስ ቦታ እዩ ትብሎ ቀጺላ ገለገለ ስድራ ቤታት መጉዳእቲ ናይ ምጥንጣንን ምርሕራሕን ምንጻግን ይሕልፋ ግን ክእለት ናይ ምፍታውን ምጽጋንን እውን የመሓላልፋ እየን ትብሎ ሽዑ ንኣዳም ኣብ ኢዱ ክልተ ፍረ ዘርኢ ንኽዘርእ ትህቦ ንሳተን ከዓ ድንጋጸን ይቕሬታንን ነይረን ኣስዕብ ኣቢላ ምዝራእ ማለት እቲ ሕሉፍ ምርሳዕ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ቓንዛኻ ንመጻኢኻ ከመሓድሮ ዕድል ዘይምሃብ ማለት እዩ ትብሎ ኣዳም ነተን ዘርኢ ናይ ድንጋጸን ይቕሬታን ተቐቢሉ ናብ መሬት ዘርአን ድሕሪ ገለ ካልኢታት ከዓ ንኣሽቱ ኣግራብ ቦቒለን ይርአን ነተን ኣግራብ ምስ ረኣየን ኣብ ኣፍልቡ ገለ ከም ዝተኸፍተ ፍኒስትራ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ፍሽፍሽ ዝብል ክስምዖ ተራእየ ኣዳም ካብቲ ጀርዲን ክወፅእ እንከሎ ኣብቲ ጎቦታት መቓልሕ ይሰምዕ ነቲ ድምፂ እናተኸተለ ከዓ ክሳብ ኣብ ሓደ ጸድፊ በጽሐ ኣብቲ ጥቓቲ ጸድፊ ከዓ ሓደ ምስጢራዊ ሙዚቀኛ ረኸበ እቲ ሙዚቀኛ ነዚ ቦታ ሓቀኛ ድምፂ ዝርከበሉ ቦታ እዩ ክብል ከዓ ንኣዳም ኣቓልብኡ ሰሓቦ እቲ ቀጨውጨው ጽቡቕ ስምዒት ዘይምርካብ ምጽላእን መብዙሕትኡ ግዜ ካብቶም ክንብሎም እንዳደለና ዘይበልናዮም ሓሳባት ወይ ድማ ቃላት እዩ ዝመጽእ ንሳቶም ከዓ ምስጢር ስድራ ቤት ዘይተፈጸሙ ሕልምታት ዝተዓፈኑ ሓቅታትን እዮም እቲ ሓቀኛ ድምፂ ግን ድልድል ናይ ውሽጥን ናይ ዓለምን እዩ ኢሉ ንኣዳም ኣብ ጎልጎል ክጭድር ዓደሞ ኣብቲ መጀመርያ
دمتي أدام مستي موزيكانيا خوينو كيجدر انكالو دمتو يقورارصن ينقطقطن نبره صوني حغنا ازي حيال كوينو غلحه أدام عاويلو فرحون تسفؤون مسغانون عاويلو أويو بغبو كساب زسمع دغاغيمو أويو نتم قدمي زنبورو ولدتاتون عاويلو أمسغنو شعو اتي مقاله ناب صبوقن وهدن طعمن موزيقا تغيره أدام اتا نغورو عصياتو زنبرت نجر بጭራሽ ጠፋትሉ أدام نغعزو እንዳቀጸለ ምስከደ ግዚውን ክመሲ ስለዚ ጀመረ ኣብ ቅድሚኡ ሓደ ጸሊም መስትያት ዘርኢ ቀላይ ረኸበ ኣብ ልዕልቲ ቀላይ ከዓ ብርሃን ዘለዋ ቅርጺ ቆመት ኣነ ናይ ውሽጢ ዓይነ ልቦናይ እታ ውሽጢ ትርኢ እታ ኪኖ ምትላል ትርኢ ዓይኒየ ትብሎ ገለገለ ቃንዛታት ካብዘየለው ኣለው ኢልና ንኣምኖም ታሪኻትዮም ዝመጹ ንሳቶም ከዓ ኣነ ከም ዘለኽዎ እኹል ኣይኮንኩን ፍጹም ክኸውን ኣለኒ ዓለም ሓደገኛያ ዝብልዮም እዚኣቶም ሓደ ግዜ ካብ ወለዶታት ዝተመሓላለፉ ሓረጋት ንኽውንነት ዝጥምዝዙ ኮይኖም ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም ኢላ ገሊጻ ንኣዳም ናብቲ ቀላይ ገጹ ክጥምት ትእዝዞ ኣዳም ኣብቲ ቀላይ ምስ ጠመተ ምስሊ ናይ ኣባሓጎታቱ ይርኢ ኣብቲ ምስሊ ናይ ገሊኦም ስቃይ ናይ ገሊኦም ዓወት ናይ ገሊኦም ከም ዝተፈቀሩ ገሊኦም ከም ዝተገፍዑ ገሊኦም ከም ዝፈርሑን ዝተባሳበሱን ይንበብ ነበረ شو أدام كم زبل دمتي سمع نسخة أسور نيا بحقوتاتك قدامة قداينت مقداتن قسلن تراي أيكون كان انتاي دقا وراسي عوتو من تبابومون إيخا شو اتي أبك ألاي زنبرين يا بحقوتاتو مسلي تغيره أدام كان مسلو أبتق ألاي رأيو كريون كله قنا أزيو هدوء نفسه تأمانت نزلوا خينو رخبه أدام بنفسه تأمانت نقعزو قتله قعزو وندا قتله أب حنتي جافني حنتي إنبا أب تحتي كواخبتي حدا زبره صعدا أمني يري أدام أبتي إنبا قوصو مسكربه فتشو مسقطا خمزلو أستوعاله شعون أكالاتو لسلس برهان كببو زي الرئة دمس خاح شخ بلو كلهم التوم من جتات مستخفتو اتزعات كا كاب سماينا مدري بنات الناتي فسس كا يبلو أدام تبرهان كاب دقه كم زي نبري أوشتو خمز نبري أستو عليه اتدمس زربو قتاله بلغا نمتاي زقبر مكل خال كاب قصصر زي كونه كاب نقحات يزمص ننفسخا بعمقات مستفلطا سمعيتاتكا قدمي هبو بلا مخانوم تفلطوم اتي زورسكايو مرير قانزا ناب طباب تغيرو شو أدام برهان قس غيرو ناب امرو اتوي نمولو اكالاتو خا وحازه مولو عرفتي تسمعو ابزلو دقسه نكو أدام أبت قعزو زجمورولو ترقيا خب دقاسو تبرابره اتا شوعاتي عين ماي زلوا قرب ترقى نبرت سورانا مدري تشميمو جانا فراد ما دارقا نسماي تنكيفو نبره شو أدام اتا قرب جاكا خوينا كم زيت فلت أستو عليه انتاي دا أوشت خمزلا تردو شو أدام بله نفس وكف سور مسمريت أب حقوتتين متأسسار زو كليو نفس وكف جنفر نمزأ زخون مرجع زو كليو إلو قدمي مخادو دما نزن أب تحت نريان قالات أب امن قرص اتن قالات كمزي بلا نبرا
ዛንታታት ንወርሲና ንዝቕጽል ምዕራፍ ግን ንጽሕፊና እንዳበለ ኸኣ ጨረሐ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ኣዳም ንባዕሉ ንዝጠፍኡ ተጓዓዝቲ መራሒ ኾነ። ሓደ ሰብ ከመይ ጌርካ ከይተበደልካ ወይ ከይተጎዳእካ ትሕይል ኢሉ ምዝሓቶ ከምዚ ኢሉ ይምልሰሉ ነበረ። ንሸውዓተ ምንጭታትካ ምስማዕ ተመሃር ይብሎ። ዛንታ እታ ሸውዓተ ገረብ ድማ ይነግሮ ነበረ። ምክንያቱ ኣዳም ኣብቲ እዋነቲ ኣገዳሲ ነገር ፈሊጡ ነይሩ እዩ። ንሱ ኸዓ ውልቃዊ ፍወሳ ማለት ነቲ ናትካን ናይ ዝሓለፈን ስቃይ ጥራይ ኣይኮነን ዝድምስስ እንታይ ደኣ ዕጫ መጻኢ ወለዶታት እውን ይቕይር እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ስለዚ ነቶም ከመይ ጌርና ናብ ነብስና ንሰርሕ ከመይ ጌርና ንውሽጥና ንኣቱ እትብሉ ኣነ ናብ ነብሰይ ኣቴ ገዛ ርእሰይ ክረክብ ዝሓገዘኒ ጥበብ ንዕኡ ኣጽኒዐ ብኡ ከገልግል መጽየ ስለ ዘለኹ ብመንገዲ ኢንስታግራም ኣብ ትርሓስ ቲቪ ትብል ሕሳብና ብምኻድ መልእኽቲ ብምግራፍ ክትረኽቡን ትኽእል ኢኹም። ከሰኔኩም ካ ድልውቴ የቐኒለይ ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ መደብ ክሳብ ስንራኸብ ሰሰናዩ።